bago kayo successful ka na ha. Ate, salamat kita. God bless. Ingat ka na, hindi naman magpula-pula. Opo. Sabi kasi ko. Ma'am, baka na ma'am. Ice cream Graham. Ice cream Graham po. Achara. Ano yung muta? Wow, madugang din tita. Saan lang ta? Salamat, Kid. Hello. Thank you sa pagbakal. Thank you po. Sorry, maintenance ko. Ang dami kong customer. Ambal nila, gwapa-gwapa na daw ako. Thank you, get mga anten, Uncle. Thank you, Uncle Cesar. Uncle Cesar, thank you for sending star po. God bless you always. Mama Chara, ice cream Graham. Bawal utang mantin, Uncle. Mango Graham. At Chara po. Thank you po. Thank you, ma'am. Best seller, iniman din ng Kolo Acharya. Lagi nahanap. 20 ta. Madawag dito muna, Chara. Tas, damo kayo isuki. Oo. Pangita. Inaamo na, Chara. Matinangkot. Hello, shoutout, Auntie Alia. Zanra Ramil. Hello po. Please like and share. Thank you so much. Mango Graham, Mama Chara. Bye! Ang bukas yung ara na dancing dito. Ice cream Graham at Chara. Thank you po, Uncle John Leon. Oh! Achara Graham. Manami gini ni Auntie Way kasi ano. Sang Graham kami go brand Chara sa go brand tayo. Ginapulawan na namon mga baligya. Ginamixer namon para manami do ice cream. Achara Mango Graham. Ato mong bangros ka may mabe bangros amon ta. Pili na. Bye po. Yan, pati mga taxi. Akala mo sa tero kay Papa, pogi, may asawa na niya. Kapag sa piling, kasayang ka. Opo. Thank you, ma'am. Mango Graham at Chara. Na-advise sa mga antik po, huwag basta-basta mag-asawa dahil maraming manloloko ngayon. Single daw sila, pero may asawa na pala, di ba? Na! May salang kahit sa akon. Why mo Dito ka man daw po. Oh. Dali
malilipat ko ay padaan ko kasi sikat. Padaan, kaibigan ko. Kita sa live niya na. Ron, bakal na. Sunod lang. Pero wala kami kay Carol. Pugali. Bakal na mama, bulang kami ni Mama Lamig pa na. Mama Chara, ice cream graham, Mama namigit, Mama. Marami amon at Chara kag ice cream graham, Ma'am. 20 lang po. Nang ano, saan na pa nakakuha yan sa Maya? Ito nila mo yung Sarap. At Chara, graham, namin, iba lamang o. Hindi matamis, Ma'am, laban cream ina. Ice cream graham, Ma'am. Namin na, Ma'am, bestseller na namon, Ma'am. Salamat. maripak ako guro ay. Ano ginasaligan? At Chara, graham. Para naman sa miyo. Ari ka naman. Tita, tilawangan niya. Ano to? Aga ba ka kasi Wala na bang Ross? Kaya, oh, sangkotan. Akon suki, oh, ari na naman. Mabakal na naman suki ko. Oh, hi, Migo. Si Tita, Tilata. Tata. Bakal naman si Tita. Everyday, kita ya suki, kuya ka bakal. Ah, salamat ah. Riman si Auntie. Ragala akong soke o si Migo. Toto ang Sophia. May change ba, Migo? Ito guys, Migo. Ilan tayo? Isa lang ta? Dilaw, iba lang mga charang ta? 20 lang na. Ha? Hindi na makahang yan, eh. Paano na sayaw ng bell pepper? Oo, ilaw na. Tay! Ikaw, wait ka na. Ba, wala kami kadala, amigo. Balaga na sa kita, ha? Salamat. 20 lang, migo. Ma-graham kami, migo. 100 lang man namin, migo. Isa man. Okay, ha? Hi lang. Gigamags. Ah. Gigamags in tires. Hello po, Chica Mags and Tars. Thank you, Kid. Pila kaming go, graham na. Isa man, ay. Thank you, Kid. Guys, scallop kami to.